अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं हामिद। मीर चौधरी हुसैन इलाही ने हाल ही में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ छोड़ने का ऐलान कर दिया है और इस वक्त वो बैरून मुल्क अपने निजी दौरे पर गए हुए हैं। और उसके बाद चौधरी वजाहत हुसैन, चौधरी परवेज़ इलाही, चौधरी मोनस इलाही और चौधरी मूसा इलाही ने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ छोड़ने का ऐलान कर दिया था। मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि चौधरी बिरादरान और चौधरी खानदान ने माइनस सालिक की जो सियासत है उसका आगाज़ कर दिया है, वो फार्मूला बना दिया है और उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद चौधरी हुसैन इलाही ने काफ लीग छोड़ने का ऐलान किया। अब जो हमारे सोर्सेज हमें ये खबर पता चली है कि आज रात तक का चौधरी सालिक हुसैन को अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर वो नून लीग को छोड़कर वापस आ जाते हैं तो चौधरी बिरादरान का ये कहना है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की जमात में रह के अपनी सियासत को आगे नुक्ताए अरूज की तरफ लेकर जाएंगे। और अगर चौधरी सालिक ये बात नहीं मानते, नून लीग को नहीं छोड़ते, तो हम अपनी एक नई जो पार्टी है, नई पाकिस्तान मुस्लिम लीग, उसकी बुनियाद रखेंगे, उसे रजिस्टर करवाएंगे, उसके प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे और उसी के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हम सपोर्ट करेंगे और उसी के प्लेटफॉर्म से हम ज़िमनी और आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़बरदस्त हामी रहेंगे। ये अभी तक की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की और चौधरी बिरादरान की, बिलाशुबा ये गुजरात में एक बहुत बड़ा भूचाल और कोहराम मच गया है जब ये इन्होंने काफ लीग छोड़ी है। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि चौधरी बिरादरान के घर में इतने खुलकर इख्तलाफात सामने आए हैं कि जो है लोग परेशान हैं। अब अगर मैं माजी की मिसाल दूं तो चौधरी ज़हूर इलाही शहीद ने भी जो नवाबज़ादा ख़ानदान है उसमें फूट पड़वाने का काम शुरू किया था, तो इसे मकाफात अमल भी कह सकते हैं। कुछ लोग ये जानते हैं, जो पुराने लोग सियासत में दिलचस्पी रखते हैं वो लोग ये बात समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और दूसरी बात, एक और अहम बात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि चौधरी बिरादरान को गेट नंबर 4 तक इंट्रोड्यूस करवाने वाला बंदा कौन था। जनरल परवेज़ मुशर्रफ की बात आ गई तो हाल ही में आज उनकी खबर एक उड़ी ट्विटर पर ट्रेंड बनता जा रहा है कि वो जो है फोत हो गए। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, जो उनके ख़ानदानी ज़राए हैं उन्होंने ये चीज़ कंफर्म किया कि वो बीमार थे, लेकिन अभी उनकी तबीयत बेहतर है। अभी वो दुबई में मुकीम है, लेकिन वो रूबा सेहत हैं और ज़िंदा हैं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ की मैं बात कर रहा था। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के एक बहुत अजीज़ दोस्त थे, कोलीग थे, रिश्तेदार थे मुबैना तौर पर, तारिक अजीज़। ये तारिक अजीज़ जनरल मुशर्रफ का राइट हैंड भी था और तारिक अजीज़ वो बंदा था जिन्होंने चौधरी बिरादरान को जनरल परवेज़ मुशर्रफ से जो है आमने सामने कराया, उनसे रूशनास कराया, बताया कि ये चौधरी बिरादरान है। और वहाँ से फिर चौधरी बिरादरान को स्टेप मिला और वो सियासत में हर एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते इस मुकाम तक पहुँच गए कि जितनी भी हुकूमतें बनती रहीं उनके ये इत्तेहादी रहे, किसी का जानबूझकर इत्तेहादी रहे, कईयों को डंडे के ज़ोर पे इत्तेहादी इनका रखवाया गया, कहीं को इस्टेब्लिशमेंट इनको रखवाती रही कहीं पर। अल-मुख्तसर अभी भी ये जो है मौजूदा हुकूमत जो है थी, यानी कि जो साबका हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसके इत्तेहादी थे, अभी भी उसके इत्तेहादी हैं। गालिब गुमान था कि इनका नून लीग के साथ भी पैचअप हो जाता, लेकिन चूँकि नून लीग और काफ लीग का आपस में तनाज़ा बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाता है और इनकी आपस में जो है आप उसे कह लेंगे एतमाद की और यकीन दहानी के मसाइल हैं कि दोनों पार्टियां अपनी ज़ुबान पे नहीं रहती, तो काफ़ी सारे मसाइल दरपेश होते हैं। अच्छा व्यूवर्स, जो एक दिलचस्प और हैरान कुन बात थी जब तमाम चौधरी बिरादरान ने ऐलान किया कि हम काफ लीग छोड़ रहे हैं, तो वहाँ पे जो हल्का PP 29 के MP हैं चौधरी अब्दुल्ला यूसुफ, जो कि एडवोकेट हैं, मुबैना तौर पर, मैं फिर कह रहा हूँ मुबैना तौर पर, उनका सोशल मीडिया पे बयान सामने आता है बार बार कि वो ये कहते हैं कि मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से इलेक्शन लड़ा है, पार्टी ने मुझे टिकट दिया है, तो मैं पार्टी को छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। अब आम बंदे के लिए ये बयान ज़रा हट गया। चौधरी अब्दुल्ला यूसुफ ने जितनी दफ़ा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फोरम से इलेक्शन लड़ा है वो तकरीबन जीत नहीं सके। उसके बाद इन्होंने काफ लीग के प्लेटफॉर्म से MPA का इलेक्शन लड़ा, तकरीबन ये दोनों दफ़ा जीत गए। तो कहने का मतलब ये है कि चौधरी बिरादरान से इनका ताल्लुक़ बड़ा अच्छा है, और एक तो वो ताल्लुक़ है जो बिल्कुल ऑन द रिकॉर्ड है और एक ताल्लुक़ पसे पर्दा है, और जो पसे पर्दा ताल्लुक़ है वो चौधरी बिरादरान ही बेहतर बता सकते हैं। वो आपको मुझे भी पता है, लेकिन हर बात ऑन द रिकॉर्ड कहने वाली नहीं होती। तो ये बात थोड़ी सी हैरान कुन थी कि इन्होंने ना कर दिया कि ये काफ लीग नहीं छोड़ रहे, लेकिन इसके पीछे की भी एक वजह है। तारिक अजीज़ जो हैं, जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के राइट हैंड थे, उन्होंने चौधरी अब्दुल्ला यूसुफ उनके दोस्त हैं और
ان طارق عزیز صاحب نے، وہ طارق عزیز صاحب ہمیشہ چودھری شجاعت حسین صاحب کو کہتے تھے کہ جی انہیں ایم پی کا ٹکٹ دیں، اور ان کی سٹرانگ ریکمنڈیشن پر چودھری عبداللہ یوسف صاحب کو ہمیشہ شجاعت صاحب کے کہنے پہ ٹکٹ دیا جاتا تھا. تو ڈیفینیٹلی اس دفعہ بھی شجاعت صاحب کے کہنے پہ ان کو ٹکٹ دیا گیا تھا، تو اس لیے وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، یعنی کہ شجاعت صاحب کے ساتھ مبینہ طور پر ابھی تک کھڑے ہیں، جو بیان سامنے آ رہا ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے. دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. آج رات تک کا الٹیمیٹم تھا چودھری سالک کے پاس، دیکھیں کیا فیصلہ ہوتا ہے. گجرات کی سیاست میں بہت بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. ایک نجی نیوز چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے چودھری پرویز الہی کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے بغیر، اسٹیبلشمنٹ جب تک چیزوں میں انٹرفیئر نہ کرے تب تک جو چیزیں ہیں وہ سیٹل ڈاؤن نہیں ہو سکتی، پاکستان میں چیزیں بہتری کی جانب نہیں جا سکتی. تو کافی حد تک بات یہ ان کی ٹھیک ہے، اور چونکہ چودھری پرویز الہی ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں اور وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، اور ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک بڑا خوبصورت اور ایک اچھا تعلق ہے، جس کی بنا پر یہ بات کہتے ہیں. تو ناظرین، اگر موجودہ سیاسی صورتحال کی بات کی جائے گجرات اور ضلع گجرات کے حوالے سے، تو ابھی یہ چیز ڈیسائیڈ کرنا باقی ہے. چودھری حسین الہی نے بھی یہی کہا، اور باقی جتنے چودھری برادران ہیں ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہم یہ فیصلہ آپس میں بیٹھ کر کریں گے کہ ہم نے اپنا اگلا لائحہ عمل کیا کرنا ہے. لیکن یہ ایک اور باز گشت تھی کہ چودھری برادران جو ہیں پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونے جا رہے ہیں. ہمارے ذرائع کے مطابق جب ہم نے یہ چیز کنفرم کی تو چودھری برادران کا یہ کہنا تھا، اور جو ان کے اسپوکس پرسنز ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بات بالکل غلط ہے. چودھری برادران ایک اپنا تشخص رکھتے ہیں، ہماری ایک اپنی باقاعدہ پارٹی ہوگی، اسی پارٹی کے فورم سے ہم الیکشن لڑیں گے، اور اسی پارٹی کے فورم سے ہم گجرات اور اس کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے. تو ویورز، ابھی تک کی موجودہ اور تازہ ترین صورتحال یہ ہے اس میں. اور دوسری بات جو میں نے آپ کے سامنے رہی کہ چودھری برادران کا سیاست میں قدم رکھنے سے لے کر گیٹ نمبر 4 تک کا جو سفر ہے، اس کی جو ایک اہم کڑی ہے وہ طارق عزیز ہیں، اور دوسرا جو ایم پی ہے چودھری عبداللہ یوسف، جو حلقہ پی پی 29 کے ایم پی ہیں. مبینہ طور پر ان کا جو بیان سامنے آیا ہے وہ بھی میں نے سامنے رکھا آپ کے، کہ جو ایک کڑی بیچ میں جڑ رہی ہے وہ طارق عزیز صاحب کا حوالہ ہے. اور جو چودھری سالک حسین ہے، چودھری شجاعت حسین اور چودھری طارق بشیر چیمہ ہیں، انہوں نے بھی کھل کے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ الحاق کا اعلان کر دیا ہے، اور وہ ان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں. ابھی یہ دیکھنا یہ ہے کہ جو چودھری برادران کے خاندان میں یہ دراڑ آئی ہے، یہ دراڑ کہاں تک جاتی ہے. آیا کہ یہ جو جنگ ہے، یہ جو دراڑ ہے، یہ سیاسی مخالفت تک رہتی ہے کہ بات اس سے کہیں اور آگے نکل جائے گی. ویورز، مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیں. تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.